اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत तलाक़ अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मुकम्मल हुई और आज के इस सबक में हम शुरू कर रहे हैं सूरत तहरीम। मदनी सूरत है और इसकी 12 आयात हैं, 2 रुकू हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला हमारा पारा नंबर 28 क़द समिअ अल्लाह और ये सूरत तहरीम दोनों अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मुकम्मल होंगे। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। अहल्लल्लाहु लक, लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका जब रुके तो लक। तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अअरद अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अम्बअका हाज़ा। यह नब्बअहा, हमज़ा ज़बर आ, हा अलिफ ज़बर हा, आहा। और यह है अम्बअका, अम्बा ज़बर बा, अम्बा हमज़ा ज़बर आ, काफ ज़बर का, अका हाज़ा। क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। नब्बअ, हमज़ा ज़बर आ, नून ज़ेरनी अनी, नब्बअनी, या लाम ज़बर यल, नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन
यहाँ भी नाक में आवाज पैदा होगी। साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। सीन खड़ा मत जबर सा, हमजा जेर ई, सा ई, हा खड़ा जबर हा, साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. را को मीम के साथ मिला है, कफरुम रअत नूही वम, वाव मीम जबर वम रअत लूत। كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا. رابا زبر رب بابا زیر بب, با को बा के साथ मिलाया, रब बिब नी, नून जेर नी, रब
ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة من بازبر ماب ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.